तो हेलो गाइस देखंतु मु होची मो ना होची अनिल कुमार नायक आज मु तो जाउनी पुरी एमाने सब जाउचनी पुरी बहुत बहुत कष्ट हेची आपण माने केबे बुझी परिबेनी बर्तमान बाहरी लेनी मु मो सांग निर्माल्य आउ संजीत की जणको प्रतारणा कला पर जेमती लागे पूरा भीड़ भीड़ सरदाबाली बटानी जो नामकरण हेची पूर्व रे मालिनी नदी थिला सकाळे हम पळेले किंतु दर्शन करि पाले मोबाइल एलाउ थिला तो देखि पारतबे एटा होची बड़दांड आ एटा जगन्नाथ मंदिर गोल्डन सी बीच गोल्डन गोल्डन हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो काली आपण माने देखि साले हम केमती जाइतले संध्या रे सी बीच को बुलिया पई आज वर्तमान जाउचे से सी बीच को गाधेया पई मु जाउची मो संग माने किसी जाउछंती तो चालो जीवा मु आपन को जर्नी वन बाय वन देखि देखि चलची केमती होउची आ गाधेया मजा करबा एन्जॉय करबा ए ड्रेस रो कस्टमर मो अछि चलो आम सहित एन्जॉय करो एडी हमर भाई माने पूरा रेडी कर हेलो गाइस एबे हमें जीवा सी बीच चलन देखिबा हमें कोन खुली गाधोचे कोन खुली गाधोचे लेट्स गो और रंजन भाई दादा सागरटा के लेके जाबे सागरटा मुख प्रखलित करछि हां जाओ दादा की बोले बोले गुट्टे मोबाइल पैसा 10 टका एबे हम रेडी होछु आसन देखिए रंजन भाई कोन करचंती रंजन भाई कुना पॉकेट रे पैसा छै नै से लेक्चर लोक ना देखा केतना अछि ना पैसा बाहरची ये मा पैसा पत्र किछि नाइलो मैं गरीब हूं दादा दादा तुम्ही जल्दी चलो समस्त रेडी जीवा पई सी बीच नहीं सर आसन देखिबा आपण भी बोलले हां আমার সাগর দাদা এটি ঝুলা ঝুলছে ঝুলা কেমন লাগছে সাগর দাদা खूब ভালো লাগছে চলো ডগেশ ভাই ভাল না সবু খাই নাকি जो शनि संकट ना शुणिले माँ पेटर छुआ भी धरी उठे ताकू तू कहबू हराम ज्यादा খালি করে ঝাড়া ঝাড়া আছে যে मतलब কেডা আশ্রম আশ্রম জানি কথা নাই সব আশ্রম হ্যাঁ কি সে কথা আশ্রম মতে ফোন করিব সে বলে ওই সেগুলো আসছে মানে একটু আগে বলে বলে মানে আশ্রম বলে আশ্রম শুনেছি বলে বলে দাদা খালি করে ভালো লাগছে না উপরে বলে দিব पैचो खाली तो पीडीएस में नहीं হ্যাঁ এই যে কমন সেন্স নাই खुली दे না भाई सेठी फाइन लागी दिबो লাগি তো ফাইন লাগিছে বলো জয় জগন্নাথ কি জয় জগন্নাথ মহাপ্রভু কি জয় और আমি বলছিল কি সাগরটা ওইখানে আপনার স্নান কার্য করে দিয়েছিল ভাই জীবন না সমুদ্র ডাইরেক্ট রাস্তা সি বিচ কু আমার মেসু মানে যেটি হচ্ছে আমি সেই রুমକୁ ডাইরেক্ট রাস্তাটা সি বিচ ল্যান্ডিং করব আমার সমস্ত ভক্তগণ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଆଗେ ଆଗେ আগমନ କରି କରି बस ଆମେ ହିଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛେ ଯାଇକି ଆମର ଏକ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି କି ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖି ଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ଆରାମସେ ଅଛି फाइनली पहुंची गले हमर श्रीक्षेत्र सी बीच को बाली सरदाबाली रो এই জায়গাটা খরা বাহারি গলা কত সুন্দর জায়গাটা ভাই কেমন ভাই বল তো बहुत ভালো লাগছে মজা আছে জি আজি হ্যাঁ তো सी बीच থেকে খতম এই দেখুন এবার পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে সি বিচ পৌঁছে গেলে অংশমান আমার পৌঁছে গেলাম অংশমান ও আইডি গাধেবা তো লহরি গুড়া আউছি বা উঠে নেই যে আমি গাধিয়া পাই রাইড দি পুরা সাগরটা কি বলছে যাও যাও এনজয় করো মতো গাধি পারিনি গাধি বলনি কিছু গাধি না আজ সুব্রত কেমিতি লাগুଛି ବେଳାଭୂମିରେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ
কেমতি লাগিলা কো? গাধে কি দারুণ লাগছে দাদা, হ্যাঁ और একটা আনন্দ প্রাপ্তি হয়। और আমাকে একটা দুঃখ লাগছে কি সাগর দাদা বলছিল কি অতটা জলদি যাত্রা ঠিক নয়। ও তেমন দাদা বলছিল কি ওইখানে আপনার মন থাকছে। ও জগন্নাথ ওটা পিণ্ড আছে, প্রাণ পিণ্ড আছে, তো আমার কি প্রাণ পিণ্ড আছে, তো আমি বলছিল কি আমি ওইখানে থাকবে, হ্যাঁ সব মহাপ্রভু জগন্নাথ কি কৃপা হয়। জয় জয় জয়। জয় জগন্নাথ। তো চাଲ বর্ତ୍ତমান ଯିବା ରୁମ୍ କୁ ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ରେଡି ହେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ପୁରା ରୁମ୍ କୁ। ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ପୁରା କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଲୁଣ ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲେ ରୁମ୍ ରୁ। ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ରୁମ୍ ଟା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ତ ଚାଲ ଯିବା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ଲାଗିଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼। ଏଇଟା ବି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଗଲେଣି ପୁରା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କର ଟିକେ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଫ୍ରଣ୍ଟର ଏଇଟା ତ ସାମ୍ନାର ଭିଉ। ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ତ ଭିଡ଼। ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାମ୍ନାର। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଉଛି, ତମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିକେ ସବୁ। ପୁରା ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା? ନା 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 बोल ना बोल बोल बोल। बोल बोल व्यू पूरा खतरनाक रथ काम भी जोरसोर चलती। देखा तो पटापटा सब पड़े रथ पथ दिया देला अदावली हो चला तीनटा रथ रथ काठ धरिक रथ काठ काठ गुड़ा पड़ी रथ के काठ गुड़ा पड़ी ना रास्ता अच्छी भाई केते गुड़ा म्यूजियम रख म्यूजियम नंदनकानन पड़ा रख केते मोबाइल गोटे सामने अच्छे डेब्यूटेड धर्मशाला भाई मो पछे गाड़ी देछि बरफ बापरे छुआटा कथा मोटा दे बरफ पकड़ पीछे पड़ ठंडा लगे भाई तैयार कर भल से तैयारी कर नक्शा कर बरन देखिए टेंशन पीछे बरफ पूरी हाँ भाई कैसी लगी आगे सवाल बढ़िया एक नंबर एक नंबर एक नंबर तो बाहर यात्रा टाइम रे हो एगुलो सब की कैप्टन लियो मस्त
ଖାଲି ଖାଇବା ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଦିଆହଉଛି। ସବୁ ଖଜା ଖଜା ଧରିକି ପଳେଇଲେଣି ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଖଜାଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ ଭାଇ ତିନିଟା ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ଇଏ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି ତ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ମଜା ପୁରା ହଉଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଷ୍ଟେସନକୁ। ତ ଯିବା ଚାଲ, କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରୀ ଟ୍ରିପ୍ ସରିଗଲା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ। କମେଣ୍ଟ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ହେବେନି। ହଁ କୁହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ହଁ ତ ଆମେ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ପଇସା ନ ରହିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରୁନି, ମୁଁ ମାନିନି କଥା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା, ଆମ ପିଲାରେ ପେରି ପେରି ନେଇଛି। ବସ ବସ ବସ। ତୁମ କଣ ତୁମ ଝୁଲଣା ଚାଲରେ ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ଖାଲି ପୁରୀ ଆଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ବି ଯିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଥରେ ଆଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଗାଇସ୍।